अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे इसराइल ईरान जंग का छठा दिन, जिसकी वजह से अब इसराइल में से हज़ारों अफराद फरार इख्तियार कर रहे हैं। जी हाँ, इसराइली हज़ारों की तादाद में छोटी छोटी कश्तियों और यॉट्स के ज़रिए मुल्क से फ़रार हो रहे हैं, क्योंकि इसराइल आने और जाने वाले तमाम हवाई रास्ते बंद हैं। इसके अलावा इसराइल की तमाम सरहदें इस्लामी मुल्कों के साथ लगती हैं। ऑल्दो उन तमाम मुल्कों के अंदर इसराइल और अमेरिका के टाउट्स हुक्मरान हैं, लेकिन फिर भी इसराइली रिस्क नहीं ले सकते कि यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके इजिप्ट या जॉर्डन जाएं और वहाँ की आवाम किसी गुस्से की वजह से या किसी और वजह से उन्हें नुकसान पहुँचा दें। अब ये खबर जहाँ दीगर बहुत सारे प्लेटफॉर्म दे रहे थे, वहाँ पर इसराइल का एक बहुत बड़ा न्यूज़ नेटवर्क हaaretz ने भी ये खबर दी है, जिसके मुताबिक लोग तेज़ी से पैसे देकर, रिश्वत देकर मुल्क से फरार इख्तियार कर रहे हैं। और ये सब कुछ छोटी छोटी उन कश्तियों में हो रहा है जो कि अमीर यहूदियों ने अपनी अयाशी के लिए ले रखी हैं, जो यॉट्स होती हैं, जिनका मकसद वकेशंस पे जाने के लिए या समंदर में जाकर एंजॉय करने के लिए होता है। उन छोटी छोटी कश्तियों के अंदर लोग $2000 तक पे करके जा रहे हैं। पाकिस्तानी रुपयों में 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक लोगों ने दिए हैं, सिर्फ इसराइल से निकलकर साइप्रस तक पहुंचने के लिए, जो कि करीब तरीन नॉन मुस्लिम मुल्क है। अब इस तमाम सफ़र में इन छोटी कश्तियों के अंदर 8 घंटे से लेकर 25 घंटे लग रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन कि उस कश्ती के अंदर किस कदर पावरफुल इंजन है और बाकी मामलात क्या हैं। अब इसराइल के ऊपर इन मिसाइल्स का खौफ इतना है कि इसराइल ने अपनी तमाम एयरलाइंस के जितने जहाज़ थे उन्हें इसराइल के दूर से बाहर साइप्रस की एयरपोर्ट्स पर जाकर लैंड करवाया हुआ है, ताकि नुकसान ना पहुँचे। फिर इसराइल ने अपनी फ़ज़ाई हदूद खुद बंद कर रखी है। कैसी बात है कि गुज़िश्ता 2 रातों से ईरान ने चंद मिसाइल ही फेंके हैं। शुरू के दिनों में इसराइल के ऊपर अच्छे खासे मिसाइल्स फेंके गए थे, रोज़ तकरीबन 100 से ज़्यादा मिसाइल फायर किए जाते थे ईरान के रहते। अब तो चंद दर्जन भी फायर नहीं किए जा रहे, और दिन के वक्त तो बिल्कुल नहीं किए जाते। तो इन हालात के अंदर इसराइल इतना डरा हुआ है कि उसने फ़ज़ाई हदूद दिन रात टोटल बंद की हुई है। 30,000 से ज़ायद इसराइली ऐसे हैं जो मुल्क से भागने में कामयाब हो चुके हैं। इसके अलावा 1.5 लाख के करीब ऐसे इसराइली शहरी हैं जो मुल्क से बाहर वकेशंस पे गए थे, इलाज के लिए गए थे, किसी मकसद के लिए गए थे। उन्होंने अब तक वापस लौट आना था, अब वो मुल्की हालात देखकर वापस नहीं आ रहे। और जिन जिन मुल्कों में वो इस वक्त हैं, वहीं पर मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपीलें कर रहे हैं, दीगर यहूदियों को कह रहे हैं कि आप हमें पनाह दें, हमें ख़र्चा दें, ताकि जब तक हमारे मुल्क में हालात ठीक नहीं होते हम यहीं पर स्टे करें। अब ईरान ने जहां दीगर बहुत सारी अहम इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमले किए हैं, वहां इसराइल के एयरपोर्ट्स पे भी किए हैं। इसराइल की सबसे बड़ी जो सी पोर्ट है, हैफा की सी पोर्ट, उसके ऊपर भी उन्होंने हमला किया है। फिर मुसाद के और जो IDF के अहम मिलिट्री यूनिट्स थे, उनके ऊपर हमला किया है। उसकी वजह से जहाँ शहरों के अंदर एक खौफ था, वहाँ पर उनकी फ़ौज के अंदर भी खौफ पाया जा रहा है। ऑल्दो नुकसान ईरान का सबसे ज़्यादा हुआ है, 10 गुना ज़्यादा ईरान का नुकसान हुआ है। ईरानी मीडिया एजेंसी के मुताबिक उनके 224 लोग शहीद हुए हैं, जबकि इसराइल के मुताबिक उनके सिर्फ 24 शहरी जो हैं वो हलाक हुए हैं। और इनके यहाँ जो ज़ख्मियों की तादाद है 592 है, ईरान के यहाँ को 1200 ज़्यादा ज़ख्मी हुए थे। लेकिन अब जो चीज़ें अंदर से सामने आ रही हैं वो कुछ यूँ है कि 19,000 से ज़्यादा लोगों ने अपने घरों के नुकसानात की तलाफ़ी के लिए इसराइल की हुकूमत से कांटेक्ट कर लिया है। ये चीज़ अभी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, यानी कि 19,000 घरों को, फ्लैट्स को नुकसान पहुंचा है इस जंग में इसराइल के अंदर। इतना बड़ा नुकसान इसराइल की तारीख़ में कभी उसके शहरियों को नहीं हुआ। अभी ये हालात हैं कि इसराइल के अंदर न्यूज़ रिपोर्टिंग पर पाबंदी है। वैसे ईरान के अंदर भी रियासत का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, लेकिन इसराइल में तो रियासत बहुत ज़्यादा मजबूत है। वहाँ पर इंटरनेशनल चैनल्स को प्रॉपर काम नहीं करने दिया जा रहा, लोकल चैनल्स की तो वैसे ही कोई बात नहीं है। तो इन तमाम हालात में इतनी खबरें भी बाहर आ जाना बड़ी बात है।
اور ایک ویڈیو جو سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس کے اندر ایک وزیر سے مقامی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے ایران کو حملے پر کیوں اکسایا، تو اسرائیلی وزیر کہہ رہا ہے کہ ہمیں ایران کی میزائل صلاحیت کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ הפכו אותו לשר לביטחון פנים. אתה לא מתבייש? אתה לא מתבייש? תשובה היא לא, אני לא מתבייש, אתה תתבייש. אתה תתבייש. اس طرح کی دیگر بہت ساری ویڈیوز سے پتہ لگ رہا ہے کہ وہ قوم جو عیش و عشرت میں رہ رہی تھی، جنہوں نے کبھی میزائل کا حملہ برداشت نہیں کیا تھا، اگر میزائل حملے ہوئے بھی تھے تو چھوٹے موٹے حملے تھے، بیچارے جو حماس والے کس حد تک لمبا میزائل بنا سکتے تھے، کتنی ٹیکنالوجی وہ انتہائی محدود حالات میں کر سکتے تھے، وہ میزائل 95% ہوا میں ہی تباہ کر دیے جاتے تھے، پھر جو گرتے بھی تھے ان سے ایک آدھے مکان کو نقصان پہنچتا تھا، کبھی 1 یا 2 ہلاکتوں کی خبر آتی تھی، لیکن اس کے بدلے میں 100 فلسطینی مار دیے جاتے تھے۔ یہاں پر ریورس ہوا ہے کہ اب اسرائیلیوں کو اپنے گھر کے اندر آگ جب محسوس ہو رہی ہے تب وہ چیخیں مار رہے ہیں۔ ابھی بھی دونوں ملکوں کے درمیان ٹیکنالوجی کا بہت فرق ہے۔ اسرائیل نو ڈاؤٹ ٹیکنالوجی میں ایران سے بہت آگے ہے، کیونکہ اسرائیل جتنے پیسے ٹیکنالوجی پر R&D پہ خرچ کرتا ہے، ریسرچ پر، اتنے پیسے پوری مسلم امہ کے 55-57 ملک نہیں کرتے۔ پھر اسرائیل کی بیک کے اوپر امریکہ کھڑا ہے، جہاں پر دنیا میں سب سے زیادہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ کام ہوتا ہے۔ وہ ہر اچھا زرخیز ذہن دنیا سے خرید کر لے آتے ہیں، اسے نیشنلٹی دیتے ہیں۔ انہیں پتہ لگے پاکستان میں کوئی لڑکا ہے بہت اچھا کام کرنے والا ہے، ان کے مطلب کی کوئی ٹیکنالوجی ہے، اس پر یہ تولہ رکھتا ہے، وہ پاکستان سے اٹھائیں گے، افغانستان سے اٹھائیں گے، سوڈان سے اٹھائیں گے، انہیں ایک اچھی نیشنلٹی کے ساتھ ساتھ اچھی تنخواہ آفر کریں گے۔ دنیا اپنا سب کچھ بھول کر، ماں باپ بھول کر وہاں پہنچ جاتی ہے، کیونکہ مستقبل وہاں پر بہتر لگتا ہے۔ تو اس تمام ٹیکنالوجی کے بعد، اس تمام ٹیکنالوجی کے باوجود اگر کسی ایک چیز کی کمی ہے تو وہ حوصلے کی، ہمت کی کمی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی یہاں پر حملے ہوئے ہیں زندگی رک سی گئی ہے، اور اسرائیل کی وہ مرینا یاٹ کمپلیکس جہاں پر لوگ اپنی بہترین کشتیاں پارک کیا کرتے، جیسے اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جن کشتیوں کو، انتہائی مہنگی یاٹس کو عیاشی کے پرپس کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اب وہاں پر لوگوں کا تانتا بندھا ہوا ہے ملک سے باہر جانے کے لیے، اور یہ کام روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ صبح 7 بجے یہ لوگ لائن لگا کھڑے ہو جاتے ہیں، شام تک یہی کام ہوتا ہے، اور اب وہاں کی حکومت پریشان ہے کہ اپنے ملک سے بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی نکالنا ہے جن کی ضرورت، مثلا 40,000 سے زیادہ اس وقت سیاح اسرائیل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، مثلا 40,000 سے زیادہ ٹورسٹ اس وقت اسرائیل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں اسرائیل جیسا ملک، 1 کروڑ کے ملک میں صرف 40,000 ٹورسٹ تھے، کہاں یہاں پر لاکھوں میں ٹورسٹ ہوا کرتے تھے۔ ٹورسٹ اتنے کم کیوں ہوئے ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ اب اسرائیل رہنے کے قابل نہیں رہا، اور پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جنگ اسرائیل کے اپنے محلے میں آ گئی، اپنے گھر میں آ گئی۔ پہلے اسرائیل دوسرے ملکوں پہ بمباری کرتا تھا، اب ان پہ بمباری ہوئی ہے تو انہیں دن میں تارے نظر آنا شروع ہوئے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اس جنگ کا بہتر نتیجہ نکلے، مسلمانوں کے حق میں نکلے، اور یہ جو ایک بہت بڑی ٹسل ہے جس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ ورلڈ وار 3 بھی شروع ہو سکتی ہے، وہ رکے، انسانیت کی بھلائی ہو۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔